वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से जामिया नईमिया के सरबराह मुफ्ती राग़िब हुसैन नईमी की मुलाकात हुई है। मुफ्ती राग़िब नईमी ने वज़ीर-ए-आज़म को ईद की मुबारकबाद पेश की है। मुफ्ती राग़िब नईमी का वज़ीर-ए-आज़म के रमज़ान मुबारक में मुफ्त आटे की तकसीम के इक़दाम पर भी खराज तहसीन। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद यासीन से। जी यासीन, बताइएगा इस मुलाकात का अहवाल। जी, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से जामिया नईमिया लाहौर के सरबराह मुफ्ती राग़िब हुसैन नईमी ने आज मॉडल टाउन में उनसे मुलाकात की है। मुलाकात में मुफ्ती राग़िब हुसैन नईमी ने वज़ीर-ए-आज़म को ईद की मुबारकबाद पेश की, जबकि जवाब में वज़ीर-ए-आज़म ने भी राग़िब नईमी को ईद की मुबारकबाद दी। मुफ्ती राग़िब हुसैन नईमी ने वज़ीर-ए-आज़म के रमज़ान मुबारक में गरीब लोगों के लिए मुफ्त आटा तकसीम करने के इक़दाम पर इन्हें खराज तहसीन भी पेश किया। बहुत शुक्रिया यासीन अपडेट करने का। ईद का दूसरा दिन बच्चे ईदी उड़ाने में मसरूफ। बच्चे फैमिलीज के हमरा तफरीही मुकामात पर पहुंच गए। मसले जान लेते हैं अब्दुल कादिर से, जो इस वक्त गुलशन इकबाल पार्क में मौजूद है। बताएगा अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल, आज ईद का दूसरा रोज़ है और आज का दिन जो है वो सैर व तफरीह का दिन भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन जो है वो अहलियान लाहौर जो अपनी फैमिलीज़ के साथ तफरीही मकामात का रुख करते हैं। मैं इस वक्त गुलशन इकबाल पार्क में मौजूद हूँ, जहाँ पर बच्चे, बड़े और दिगर शहरी जो हैं वो यहाँ पे तफरीह के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे ना सिर्फ जो है वो झूले, इलेक्ट्रिक झूले जो हैं वो यहाँ पे नस्ब हैं, बल्कि साथ साथ जो है झील में जो बोट पैडलिंग है उसकी भी सहूलत है। लोगों की तादाद जो है जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है बढ़ती जा रही है। हमारे साथ कुछ जो है बच्चे मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं। जी, आप बताइएगा कि सबसे पहले आपको ईद मुबारक। दूसरा ये बताएगा कि कितनी ईद इकट्ठी हुई है, नुकसान हुआ है या ज़्यादा हुई है, और कैसा महसूस कर रहे हैं? इस दफ़ा 4000 ईदी इकट्ठी हुई है और नुकसान नहीं हुआ। और जैसे आज का ईद का दूसरा दिन है तो हम अपनी फैमिली के साथ आए हैं झूले लेने और बोट चलाने। जी, आप बताइएगा कि आपको कितनी ईद इकट्ठी हुई है और क्या कहेंगी? 4000 इस दफ़ा ईदी इकट्ठी हुई है और अभी हम झूले लेने आए हैं। आज बिल्कुल, आपने जो है बच्चों की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ईदी जो है वो खासी जो है हैंडसम इकट्ठी हो चुकी हुई है, जिसके बाद जो है तफरीह मुकामात में आ रहे हैं, पार्क में आ रहे हैं, जहाँ पे झूलों से इंजॉय करेंगे, साथ ही साथ जो है किश्ती रानी भी करेंगे और ईद का दूसरा दिन जो है वो तफरीह में गुजारेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज ईद का दूसरा दिन है और बच्चे ईदी उड़ाने में मसरूफ़ हैं। बच्चे फैमिलीज़ के हमरा तफरीही मुकामात पर पहुँच गए हैं। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, आगा खींचेगा। जी बिल्कुल, ईद उल फितर का आज दूसरा रोज़ है और जो छोटे बच्चे हैं उनको ईदी मिलने के बाद मुख्तलिफ इक़साम के जो झूले हैं वो ले रहे हैं। मैं इस वक्त किला गुजर सिंह के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी छोटे बच्चे जो हैं ये ईदी मिलने के बाद यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के जो एंटरटेनमेंट है वो कर रहे हैं। कुछ बच्चे आइसक्रीम खाते नज़र आ रहे हैं, तो कुछ बच्चे यहाँ पे मुख्तलिफ इक़साम के जो झूले लगे हैं उनको इंजॉय कर रहे हैं, जिसमें घुड़सवारी भी है, आसमानी झूले भी है और घूमने वाले झूले भी हैं। तो ये बेटा, मुझे ये बताओ कि आपको कितनी ईदी मिली और किस तरह आप यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं? मुझे आज कल मुझे 1000 रुपया ईदी मिली थी मेरे पापा से, और मेरे पास अभी 500 रुपया रह गया। मैंने घोड़ सवारी की और मैंने बड़े झूले लिए हैं, मैंने आइसक्रीम खाई और मैं झूले ले रहा हूँ। बड़े मज़ा आ रहा है यहाँ पे, मैंने बड़ा एंजॉय किया है। यहाँ पे पीछे जंपिंग लगी है, वहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा था। हम सब वहीं से आए हैं अभी झूला लेके, और यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। जी जी बिल्कुल, जो छोटे बच्चे हैं वो अपनी इंटरटेनमेंट जो है ये कर रहे हैं। मज़ीद बच्चे हमारे साथ मौजूद है। बेटा, मुझे ये बताओ कि आपने क्या किया, आपने अपनी ईदी को किस तरह स्पेंड किया है? हमने अपनी ईदी को झूले लिए हैं बहुत अच्छे अच्छे, और जंपिंग भी ली है, कश्ती भी ली है, बड़ी ऊँट की भी सवारी की है, आइसक्रीम खाई है और बहुत सी शायें खाई हैं। बिल्कुल, जो छोटे बच्चे जो हैं यहाँ पे किला गुजर सिंह के अंदर ही एक गली के अंदर ये झूलों का सामान रखा गया है, और अहले इलाका के जो बच्चे हैं ये दूर पार्कों में जाने की बजाय यहाँ पे आके जो अपनी इंटरटेनमेंट है, जो अपनी ईदी है उसको एंजॉय कर रहे हैं, झूले लेने इसके साथ साथ आइसक्रीम और दीगर जो चीज़ें हैं उनसे भी बहुत शुक्रिया बिलाल अपडेट करने का। और ईद के दूसरे रोज़ भी बिजली की बिला तातुल फराहमी जारी। लेस्को मुलाजमीन और अफसरान ईद पर भी ड्यूटी पर मौजूद। चीफ इंजीनियर O&M TNG ज़फ़र इकबाल की PDC में सिस्टम की मॉनिटरिंग। चीफ इंजीनियर ज़फ़र इकबाल ने लेस्को रीजन में बिजली की बिला तातुल सप्लाई का जायजा लिया। मैसेज आ लेते हैं फ़ाहद अमीन से। जी फ़ाहद।
बिल्कुल आज ईद उल फितर का दूसरा रोज़ है और शहर में जो है वो बिजली की बिला तातुल फराहमी का सिलसिला आज भी जारी है। लेस्को इंतज़ामिया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से ये हिदायत की गई थी कि ईद के दिनों में बिजली की बिला तातुल फराहमी जो है वो लेस्को रीजन में जारी रहेगी। तो आज भी जो है वो लेस्को का सारा स्टाफ जिनकी ड्यूटीज़ लगाई गई थी वो आज फील्ड में मौजूद हैं। ग्रिड स्टेशन हों या सब डिवीजन्स लेस्को का अमला जो है वो इस वक्त मौजूद है। मैं इस वक्त जो है वो लेस्को के पावर डिस्पैच कंट्रोल सेंटर में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी जो है वो चीफ इंजीनियर O&M TNG ज़फ़र इकबाल की निगरानी में जो है वो तमाम अमला इस वक्त मौजूद है और बिजली की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाए हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पर जो है वो चीफ इंजीनियर O&M TNG ज़फ़र इकबाल मौजूद हैं। इनसे जानते हैं क्या कहना है इनका, आज बिजली की सप्लाई कितनी है, तलब कितनी है, इस हवाले से मुकम्मल जो है वो इनसे मालूमात देते हैं क्या कहना है इनका। अच्छा सर बताइएगा, क्या कहेंगे, आज दूसरा दिन है ईद का और अंजाम दे रहे हैं, आप यहाँ पर मौजूद हैं। ज़्यादातर लोग ईद घरों में मनाते हैं मगर लेस्को का हमला आज जो है वो ग्रिड स्टेशन में दफातर में मौजूद है, क्या कहेंगे इस हवाले से? पहली बात तो ये है कि जितनी हमारी डिमांड है उसके मुताबिक ही हमारी एलोकेशन है और उसके मुताबिक ही सप्लाई चल रही है। किसी किस्म की कोई लोड शेडिंग नहीं है। चीफ़ एग्जेक्टिव लेस्को और चेयरमैन BOD के हदायत के मुताबिक तमाम स्टाफ जिनकी ईद उल फितर के मौके पर ड्यूटीज़ लगाई गई थी, सारा स्टाफ ड्यूटीज़ पर मौजूद है और अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है, सारा सिस्टम नॉर्मल चल रहा है। ग्रिड स्टाफ अपनी ड्यूटी पर मौजूद है, लाइन स्टाफ सब डिवीजन्स में, कंप्लेंट ऑफिस में मौजूद है, कोई मेजर कंप्लेंट नहीं है। जी बिल्कुल, आपने चीफ इंजीनियर O&M TNG ज़फ़र इकबाल की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि आज चेयरमैन BOD और इसके साथ साथ चीफ एग्जेक्टिव लेस्को की सख्ती से हिदायत थी कि बिजली की बिला तातुल फराहमी जो है वो लेस्को रीजन में जारी रहे। यही वजह है कि आज तमाम स्टाफ जो है वो मौजूद है और आज चीफ इंजीनियर O&M TNG की ड्यूटी जो है वो यहाँ पर है और मॉनिटरिंग जो है वो चीफ इंजीनियर O&M TNG ज़फ़र इकबाल जो है वो मुकम्मल तौर पर कर रहे हैं। और इनका ये भी कहना है कि हर जो है वो पल की रिपोर्ट चीफ एग्जेक्टिव लेस्को और चेयरमैन BOD को जो है वो फराहम की जा रही है। आइंदा दिनों में भी जो ईद के दिन बाकी रह गए हैं उनमें भी जो है वो लेस्को रीजन में बिजली की बिला तातुल फराहमी जारी रहेगी। आज अगर तलब और रसद की बात की जाए तो लेस्को इंतज़ामिया का ये कहना है कि जितनी आज लेस्को रीजन में बिजली की तलब है उसके मुताबिक ही जो है उन्हें बिजली फराहम की जा रही है, इसलिए कहीं भी जो है वो लोड शेडिंग नहीं की जा रही। जी बहुत शुक्रिया आपका। ट्रैफिक एहलकारों की बात करें तो ईद के दूसरे रोज़ भी ट्रैफिक पुलिस के एहलकार ड्यूटी पर मामूर हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से खिलाफ वर्जी पर चालान के बजाय फूल पेश किए गए हैं। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैन अली से। जी ज़ैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद के रोज़ ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक वार्डन ईद के रोज़ भी ड्यूटी पर मामूर हैं और जबकि मामूली चलान की बजाय ट्रैफिक वार्डन्स की जानिब से शहरियों को फूल दिए जा रहे हैं और साथ में ट्रैफिक की हदायत भी जो वो दी जा रही हैं। इस वक्त मेरे साथ इंस्पेक्टर इंचार्ज मुगलपुरा शफीक हुसैन मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। सर बताइएगा, ईद का रोज़ है, ट्रैफिक वार्डन जाए छुट्टी करने के शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस वक्त ड्यूटी पर मामूर है, क्या कहेंगे, फूल दिए जा रहे हैं? जी, सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर ईद के मौके पे भी यहाँ ड्यूटी पे मौजूद है। लोगों को सफरी सहूलियात मुयसर करने के लिए और साथ साथ हमें जो इंस्ट्रक्शंस मिली हैं कि लोगों को मामूली नौयत के पे चलान की बजाय हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं और उनको बेस्ट विशेस के तौर पे हम फूल भी दे रहे हैं और साथ में हदायत भी दे रहे हैं कि रैश ड्राइविंग और नेग्लिजेंट ड्राइविंग से इज्तनाब करें। इस वक्त मेरे साथ एक ट्रैफिक वार्डन जिब्रान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, ईद का रोज़ है, ईद के रोज़ इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो अपने अपनों के साथ ईद मनाए। आप ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए अपनी ड्यूटी पर शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रखें, अपनी ड्यूटी पर हैं, क्या कहेंगे? बात यह है कि ये ऐसा एक खुशी का मौका है, बेशक हर इंसान का दिल करता है कि वो अपनों के साथ मनाए, लेकिन चूँकि अब हमें एक अरसा गुजर गया है सड़क के ऊपर कि जितनी आवाम है ये सारी हमारी अपनी है, तो ये भी अपने हैं। अगर वो हमारे घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं तो ये वो लोग हैं जो हमारे अपने और इनको हमने इनकी मंजिलों तक पहुंचाना है। बेसिकली जो हमारा मिशन है वो यही है कि फ्लो ऑफ द ट्रैफिक, हम आवाम की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सकते हैं वो हम करें और वो अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं। ईद के दिन भी करेंगे और नेक्स्ट टाइम भी इसी तरह करते रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात से इनका यही कहना था कि एक अरसा हो गया सड़क पे जो है वो ड्यूटी पर मामूर करते हुए अपनी ईद से ज़्यादा लोगों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी ड्यूटी पर जो है हम ईद के रोज़ भी मामूर हैं और इनकी अज़म का इरादा किया कि इसी तरह जो है वो अपनी ड्यूटी जो है सर अंजाम देते रहेंगे और शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया ज़ैन अपडेट करने का।
और खबर दें आपको, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की अपनी फैमिली के हमरा ओल्ड एज होम टाउनशिप का आमद की गई और ख़वातीन और मर्दों और बच्चों में तहाइफ और मिठाई भी तकसीम की। कमिश्नर लाहौर SOS विलेज फिरोजपुर रोड का भी दौरा किया और बच्चों को ईद की मुबारकबाद भी दी। मज़ीद जानते हैं इमरान अकबर से, बताएगा इमरान। बिल्कुल, चूँकि ईद उल फितर है, मीठी ईद है और इस वाले से कमिश्नर लाहौर ईद के दूसरे रोज़ भी जो है वो अपनी फैमिली के हमरा, अफसरान के हमरा ओल्ड होम एज पहुंचे हैं और वहाँ पे टाउनशिप में वहाँ पे उन्होंने अपनी फैमिली के हमरा जो है फिरोजपुर रोड में बच्चों को ईद की मुबारकबाद दी, जिसमें कमिश्नर लाहौर ओल्ड होम एज खातिन व मर्दों और बच्चों के लिए तोहफे, आइसक्रीम और मिठाई लेकर पहुंचे और इस वाले से मौजूद माओं का जो से उनसे बात की और उनका प्यार भी लिया और उनसे गुफ्तगू भी की। इस वाले से ओल्ड एज होम खातिन की कमिश्नर लाहौर की आमद पर खुशी दी गई थी, जिसमें गले लगा लिया कमिश्नर लाहौर को और अपनी बातें भी की। इस वाले से माओं के लिए तोहफे बेटे की जानिब से हैं। इस वाले से कमिश्नर लाहौर का ये कहना था कि आज तोहफे देकर जो है वो बड़ा खुशी फील कर रहा हूँ और बच्चों के लिए एक बाप की तरफ से ये तोहफे लिए गए हैं। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने ओल्ड होम SOS विलेज का भी दौरा किया और इस वाले से साइकोलॉजिस्ट से भी खसूसी मुलाकात की। इन दारों के लिए सेहतमंद प्रोग्राम तश्कील दे रहे हैं, शहरी तकरीबात में शमूलियत कराएं। कमिश्नर लाहौर ने जो है तो अफसरान को भी हिदायत की है कि तमाम जो शहर लाहौर में इस वक्त कफालत ज़्यादा जो इदारे हैं वहाँ पे जाएं और वहाँ पे तमाम जो लोग वहाँ पे बैठे हैं उनके साथ खुशियाँ मनाएं। कमिश्नर लाहौर ने खातिन, बूढ़े अफराद व बच्चों को गुलदस्ते और तहफ़ भी पेश किए। जी, बहुत शुक्रिया आपका, हमें आगाह कर रहे थे इमरान। मौसम की बात करें तो ईद उल फितर के दूसरे रोज़ भी मौसम खुशगवार है। हवा चलने से गर्मी का एहसास कम हो गया है। सड़कों और शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानगी भी कम है और शहर की तमाम शाहराएं इस वक्त खूबसूरत नजर आ रही हैं। शहर की फ़िज़ा भी साफ और शफाफ हो गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। मीठी ईद की खुशियों में मौसम के भी अपने रंग ढंग। हवा चलने से मौसम खुशगवार हो गया। सूरज की मौजूदगी में भी हवा में खून की बढ़ गई। कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड, पारा 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। सड़कों पर ट्रैफिक इंतहाई कम होने से शहर दिलकश लगने लगा। माल रोड, हार रोड, केनार रोड और अहम शाहराहों पर ट्रैफिक न होने के बराबर। फजाई आलूदगी में भी वाज़ह कमी आ गई। शहर का ओस एयर क्वालिटी इंडेक्स 65% रिकॉर्ड किया गया। शाहदरा के इलाके में 108, FC कॉलेज केनाल रोड पर 107 AQI रहा। गजुमता फिरोजपुर रोड पर 76, वाल्टन रोड पर 70, एचिसन कॉलेज 68 और चुंगी अमर सद्दू में 66 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। ईद के दूसरे रोज़ भी लाहौरी तफरीह से पहले तगड़े नाश्ते के लिए पुरानी अनारकली फूड स्ट्रीट पहुंच गए। मुर्ग चने, बोंग पाए और हलवा पूरी की दुकानों पर भी रश लगा रहा। शहरी कहते हैं कि जब तक रवायती नाश्ता न कर ले त्यौहार का मज़ा ही नहीं आता। इस बारे रिपोर्ट करेंगे अब्दुल कादिर। ईद का त्यौहार और बाजार के नाश्ते पर इसरार। लाहौरियों की बड़ी तादाद ने रिवायती नाश्ते के लिए पुरानी अनारकली फूड स्ट्रीट का रुख कर लिया है। कोई दोस्तों के साथ आया तो कोई फैमिली को साथ लाया। शहरियों ने चटखारेदार नाश्ते पर खूब हाथ साफ किए। किसी ने मुर्ग चने खाए तो किसी को बोंग पाए पसंद आए। हलवा पूरी के साथ साथ लस्सी से भी मजा दोबाला किया गया। शहरियों का कहना था कि ईद अयाम में बाजार से नाश्ता करने का अपना ही मजा है। दोस्तों के साथ बैठने और गपशप का बहाना भी मिल जाता है। बच्चे भी नाश्ते से खूब इंजॉय करते रहे। हम 3 दोस्तों ने 12 नान और बड़े पाए खाए हैं और 7 चने, बहुत अच्छे थे। आज ईद का दूसरा दिन था इसलिए मम्मा पापा के साथ आए थे नाश्ता करने। मौसम भी अच्छा था। हमारे भाई बाहर से आ जाए हैं वापस रिटर्न, तो हमने कहा चले आगे से नाश्ता करते करते घर चले जाते हैं। लाहौर के नाश्ता पॉइंट पर मिलने वाले खाबों की खुशबू और जायका मशहूर भी है और तारीखी भी। इसलिए ईद पर शहरियों की बड़ी तादाद बाजार से नाश्ते को तरजीह देती है। कैमरामैन मोहम्मद सलमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। ईद पर महंगाई ने खुशियां मान कर दी हैं। अवाम महंगे पेट्रोल और डीजल के बायस ईद पर भी घरों तक ही महदूद हैं। महंगी होती पेट्रोलियम मसनूआतें अवाम को घरों से निकलने से पहले जेब की हालत देखने पर मजबूर कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जाहिद आबिद की इस रिपोर्ट में।
عید پر سب کی کوشش ہے کہ بس گھر سے نکلے اور ہلہ گلا کرے، مہمان نوازی سے لطف لے، لیکن گاڑی موٹر سائیکل میں تیل ہوگا تو بات بنے گی۔ اب مہنگائی کو پیٹرول اور ڈیزل کا بھی خوب تڑکا لگا ہے۔ گزشتہ عید سے اس عید تک پیٹرول 82% مہنگا ہو کر 150 سے 282 روپے فی لیٹر ہو گیا، جبکہ ڈیزل 103% مہنگا ہو کر 144 سے 293 روپے فی لیٹر ہو گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی ہوش ربا مہنگائی سے جیب بھی خالی ہوئی تو سیر سپاٹا مہنگا ہونے سے عید کا رنگ بھی پھیکا پڑ گیا۔ عید پر عوام کی اکثریت اب غیر ضروری سفر سے کنی کترانے کی بات کر رہی ہے۔ اس دفعہ بچوں کو یہی کہا ہے کہ بھائی گھر پہ سکون کرو، جو ہلہ گلا ہے وہ چار دیواری کے اندر ہی ہوگا۔ عزیز و اقارب جو دوسروں شہروں سے ہمارے گھر میں آتے تھے، مجھے نہیں لگتا وہ آنے والے ہیں۔ ہم لوگ جاتے تھے، ہم ٹورز کرتے تھے، بائکرز، ہم لوگ نہیں جانے والے۔ اب بھی کچھ منچلے تو ہوں گے جو سڑکوں پر دوڑنے پھرنے کا کوئی انتظام کریں گے، لیکن جو بھی گھر سے نکل کر گاڑی سٹارٹ کرے گا ایک مرتبہ دل کو ہاتھ تو پڑے گا۔ عید تہوار پر ہر کسی کی کوشش ہے کہ اپنے عزیز و اقارب سے ملاقات کرے۔ سڑکوں پر گہما گہمی نظر آتی ہے اور دوسرے شہروں میں بھی سفر ہوتا ہے، لیکن اس مرتبہ لگتا ہے پیٹرول اور ڈیزل کی مہنگائی سے یہ روایت شاید ماند پڑتی ہوئی نظر آئے۔ کیمرہ مین محمد نمان کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز۔ کم عمری میں ڈرائیونگ کرنے پر 1631 موٹر سائیکلسٹ کو چالان ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں۔ 8000 سے زائد کم عمر موٹر سائیکلسٹ کو وارننگ بھی جاری کی گئی ہے۔ پولیس کا ون ویلرز ہولڈر بازی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ سی ٹی او لاہور مستنصر فیروز کا کہنا ہے کہ والدین کم عمر بچوں کو موٹر سائیکل، گاڑی اور رکشہ نہ دیں۔ اسی پر بات کریں گے زین علی سے۔ جی زین، بتائیے گا۔ جی بالکل، وارننگ کے باوجود کم عمر ڈرائیونگ کرنے پر 1631 موٹر سائیکل کو چلان ٹکٹ جو ہے وہ جاری کیے گئے ہیں۔ 8000 سے زائد کم عمر موٹر سائیکلسٹ کو وارننگ جبکہ والدین کے حوالے جو کر دیا گیا ہے۔ ضلعی پولیس کے تعاون سے ون ویلرز، ہلڑ بازی، تیز رفتاری کرنے والوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن جو ہے وہ جاری ہے۔ عید الفطر کے ایام میں بھرپور ایکشن بھی جاری ہے۔ معمولی خلاف ورزی پر شہریوں کو پھول دینے کا سلسلہ بھی ہے جو جاری ہے۔ کوئی بھی کم عمر ڈرائیور گاڑی، موٹر سائیکل اور رکشہ چلاتے نظر آئے، سٹی او لاہور کی والدین سے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی اپیل بھی جو ہے وہ کی ہے۔ اس موقع پر سٹی او لاہور کا کہنا ہے کہ والدین کم عمر بچوں کو موٹر سائیکل، گاڑی، رکشہ نہ دیں۔ کم عمر بچے موٹر سائیکل، گاڑی، رکشے لے کر سڑکوں پر نکل آتے ہیں۔ کم عمر بچے عموماً حادثات کا باعث بھی بنتے ہیں۔ والدین کم عمر ڈرائیورز اور ون ویلرز کی حوصلہ شکنی کے لیے مثبت کردار جو ہے وہ ادا کریں۔ کم عمر ڈرائیورز اور ون ویلنگ کے حادثات کے ذمہ دار والدین خود ہوں گے۔ جی بہت شکریہ حسین۔ آئی جی پنجاب کا انتراشٹری مقدمہ میں شہریوں کی سہولت اور آگاہی کے لیے پیغام جاری۔ ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا ہے کہ ایف آئی آر کا بر وقت اندراج ہر شہری کا قانونی حق ہے۔ ہر جرم کی نوعیت کے مطابق اندراج مقدمہ کی ٹائم لائنز مقرر تھانوں پر بھجوا دی گئی ہیں۔ قتل، اقدام قتل کے مقدمات درخواست وصولی کے بعد 8 گھنٹے کے اندر لازمی درج کیے جائیں گے۔ میرے ہاتھ میں ایک ایف آئی آر ہے، یہ ایف آئی آر درج کرانا آپ کا قانونی حق ہے، لیکن آپ کے اوپر جھوٹی یا غلط ایف آئی آر درج نہ ہو جائے، اس سے آپ کو بچانا بھی پولیس کا فرض ہے۔ یہ یقینی بنانا کہ ایف آئی آر ٹھیک درج ہو اور یہ یقینی بنانا کہ تفتیش ٹھیک ہو، اس کے لیے پولیس نے کچھ اقدامات اٹھائے ہیں۔ ہر تھانے میں یہ بورڈ لگا ہے جو اس وقت آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ایف آئی آر کے بارے میں تصدیق کر کے دینے اور وقت کے ٹائم فریم کے ساتھ ساتھ دینے کے بارے میں ہم نے کلیئر احکامات جاری کر رکھے ہیں۔ اس ٹائم فریم کے اندر اگر پولیس پرچہ درج نہیں کرتی تو آپ 1787 کے اوپر فوری طور پر اطلاع دے سکتے ہیں۔ آپ کی درخواست آتے کے ساتھ آپ کو ای ٹیگ نمبر بہترین کمپیوٹر سسٹم سے دے دیا جائے گا۔ اس میں آپ کے تمام حقوق اور پولیس کے تمام فرائض لکھے ہیں۔ ان سوالوں کے علاوہ جو کہ اسپیسیفک ہر جرم کے بارے میں ہے، کوئی تفتیشی آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا، اور جو اطلاعات آپ نے دینی ہے وہ بھی جرم کے بارے میں صاف صاف لکھ دی گئی ہیں۔ یوں آپ کی ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے۔ اب ایف آئی آر درج ہونے کے بعد تفتیش کا عمل ہے۔ انویسٹیگیٹنگ آفیسر پولیس کا ملازم ہے۔ یہ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ آپ کے دیے ہوئے ٹیکسوں سے تنخواہ لیتا ہے، لیکن اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ آپ کی خدمت کے لیے متعین ہوا ہو اور آپ کے لیے صحیح تفتیش کر کے دے، اور اس کی تمام ٹائم لائنز، تمام آپ کے حقوق اور اس کے فرائض آپ کو انویسٹیگیشن کی ایڈوائزری میں آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیے جائیں گے۔ آپ تھانے تشریف لائیے، ایف آئی آر آپ کا قانونی حق ہے اور اس کو درج صحیح طرح سے کرنا
ہمارا فرض ہے. اس کے تمام پروسیسز آپ کو بتا دیے گئے ہیں, تمام چیزیں تھانے کے اندر بھی درج ہیں اور بورڈز پہ لگا دی گئی ہیں. کوشش کیجئے کہ سچ بولیں اور سچی گواہی دیں, اور یقینی بنائیے کہ آپ ہمارے پاس آئیں بغیر سفارش کے. ہم انشاءاللہ تعالی آپ کی بہترین خدمت کریں گے. آپ کو بتائیں کہ عید کی سرگرمیاں عروج پر ہیں. ہر کسی کی کوشش ہے کہ بہترین انداز میں اس تہوار کو منائیں, لیکن مہنگائی ایسی کہ تاریخ میں کہیں مثال نہیں ملتی, اور اس میں ڈالر کی مہنگائی نے سب کو چکرا کر رکھ دیا ہے. یہ رپورٹ دیکھیے. عید کی خریداری کے لیے بازاروں میں لوگ جاتے تو رہے, لیکن ہلکی جیب والے بس دل کو تسلی دے کر واپس آتے رہے. مہنگائی نے سب خواب چکنا چور کر دیے. ڈالر کی تیزی مہنگائی کے اس طوفان میں سب کچھ لے ڈوبی. گزشتہ عید الفطر کے مقابلے سال بھر میں ڈالر 53% مہنگا ہوا. عید سے عید تک ڈالر کا سرکاری ریٹ 184 سے 284 روپے تک آ پہنچا. عوام کہتے ہیں ہر چیز مہنگی ہے اور مہنگائی پر ہر کوئی مہنگے ڈالر کی ہی رٹ لگا رہا ہے. 5000 لاتے تھے 2 پیئرز چپل ایزیلی, وہ بات نہیں ہے. کوئی بھی شاپنگ کرنے جاؤ تو کہہ رہے ڈالر مہنگا ہو گیا, تو کوئی چیز ہماری پہنچ سے باہر ہو رہی ہے. جو چیز ہم شرٹ 2500-3000 روپے میں اچھی لے رہے تھے وہ 5000-5500 کی. مارکیٹوں میں زیادہ تر اشیاء درآمدی ہیں. لاہور چیمبر آف کامرس کے سابق نائب صدر ذیشان خلیل کا کہنا ہے کہ ڈالر نے سب کچھ الٹ کر رکھ دیا ہے. کاروباری حالات مشکل سے مشکل تر ہو رہے ہیں. شاپنگ کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو لاسٹ ایئر ہماری جو میرے ذہن میں آتا ہے ایک اپر کلاس تھی, ایک مڈل کلاس تھی, ایک لوور کلاس تھی. اس سال تھوڑی ایلیمنیٹ ہو کے ایڈجسٹمنٹس آئی ہیں. ون از اپر اینڈ ون از لوور. جو مڈل تھی وہ پش ڈاؤن ہو گئی ہے نیچے, تو ہمارا جو پاکٹ سائز ہے نا وہ سکویز ہو گیا ہے. ماہرین کے مطابق مہنگائی میں بے لگام ڈالر کا کردار سب سے اہم ہے, جس نے سماجی زندگی کے رنگ بھی پھیکے کر دیے ہیں. ڈالر ریٹ آؤٹ آف کنٹرول ہونے سے مجموعی طور پر ملک کی معیشت دباؤ میں نظر آتی ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی قوت خرید کم ہونے سے عید جیسے تہوار پر بھی بہت سی خواہشات لوگوں کی دل میں ہی رہ گئی ہیں. کیمرہ مین محمد نمان کے ساتھ زاہد عابد, لاہور نیوز. اور ابھی آپ کو بتائیں, صدر لاہور دیسی کشتی مہر اکرم کالا پہلوان کی چائلڈ پروٹیکشن بیورو آمد. مہر اکرم نے دیگر پہلوانوں کے ہمراہ بچوں میں عیدی اور چاکلیٹس بھی تقسیم کی. مسجد جانے کی بلال عقیل سے جو اس وقت چائلڈ بیورو پروٹیکشن میں موجود ہیں, بتائے گا بلال. جی بالکل, عید الفطر کا آج دوسرا روز ہے اور یہ میٹھی عید ہے اور اس کی خوشیاں بھی میٹھی ہوتی ہیں. صدر لاہور دیسی کشتی ریسلنگ مہر اکرم عرف کالا پہلوان اور ان کے ساتھ جو دیگر پہلوان ہیں انہوں نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا دورہ کیا ہے, جہاں پر ننھے بچیوں کو انہوں نے جو ہے وہ عیدی تقسیم کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ چاکلیٹس اور مٹھائیاں جو ہیں وہ تقسیم کی گئی ہیں, اور ان کا یہ مقصد ہے کہ یہ عید جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ, عزیز و اقارب کے ساتھ تو مناتے ہی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بچے ہیں ان کو نہیں بھولنا چاہیے. ہمارے ساتھ مہر اکرم موجود ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں. سر یہ بتائیے کہ عید الفطر کا دوسرا روز ہے, کتنی خوشی کی بات ہے کہ ان بچوں کو بھی آپ ساتھ لے کر چلتے ہیں. دیکھو یہ بچے نے جتنے بچے نے مینوں گھر بیٹھا سا میں کہ وہ بھی بچے نے میری اپیل ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਾਰੇ ਜਾਣ ਜਤੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਬੁੱਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਵਾਂ. ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਅੱਗੇ ਦਾਰੇ ਨਿਕਲੋ, ਯਤੀਮ ਖਾਨੇ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਈਦੀ ਮਿਲੋ, ਈਦੀ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਣ ਆਉਂਦਾ. تو میری اپیل ہے ماڑیا بچوں پیار کرو, سمجھایا جانا. آپ جس طرح سے پہلوان ہیں تو کیا مستقبل میں ان میں سے کوئی پہلوان ڈھونڈیں گے؟ جی میں بچے ویکھے نے آن کے, 3-4 بچے ہے نا پہلوان بننے والے نے, پاکستان کا نام روشن کر سکتے, ہڈ پیروں نے کھلے نے, پہلوان ہونے والے نے. تو میں اپیل کی ہے دارے والوں, یہ بچے مینوں دیو, میں اپنے کھاڑے جا کے پہلوانی کراواں, باہر دے ملک کراں, گولڈ میڈل لیا, پاکستان نام روشن کرن. بڑے بڑے بچے اتنے بیچارے ہے. جی بچے بھی کافی خوش دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ عید کا دن جو ہوتا ہے وہ یہ میٹھی عید ہے اور ویسے ہی اس میں خوشیوں کا دن ہوتا ہے, تو سب لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو خوشی سے منائیں. اپنوں کے ساتھ تو منائیں, لیکن اس میں یتیم بچوں اور جو دیگر جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کا بھی ساتھ دیں تاکہ یہ عید کی جو خوشیاں ہیں وہ دوبالا ہو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بلال. اور عید کا دوسرا دن بچے عیدی اڑانے میں مصروف. بچے فیملیز کے ہمراہ تفریحی مقامات پر پہنچ گئے. خواتین گھر سے کھانا پکا کر لائیں اور پیکنگ کا مزہ بھی دوبالا کر دیا. اس بارے میں سے جانیں گے راہیل علی سے جو اس وقت باقی جناب میں موجود ہیں. بتائے گا راہیل کس طرح پکنک کو انجوائے کیا جا رہا ہے. میٹھی عید کا آج دوسرا روز ہے. خوشیاں اور مسرتیں سمیٹنے کا جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے.
آج دوسرے دن جو ہے وہ بڑی تعداد میں فیملیز نے جو ہے وہ پارکوں کا رخ کیا ہے. بچے، خواتین، مرد، تمام لوگ جو ہیں وہ عید کے دوسرے دن جو ہے وہ بھرپور انداز میں جو ہے وہ انجوائے کریں. گو کہ تھوڑی سی گرمی زیادہ ہے لیکن ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے جس کی وجہ سے موسم جو ہے وہ خوشگوار بھی ہے اور پکنک کا موسم جو ہے وہ بڑا آئیڈیل ہے. اور اسی حوالے سے بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ باغ جناح میں موجود ہیں. بچے جو ہے وہ بھرپور طریقے سے انجوائے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جھولے لیے جا رہے ہیں، سلائڈ لی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ فیملیز بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. اچھا یہ بتاؤ بچوں، آپ آئے ہو عید منانے، کیسا لگا آپ کو؟ بہت اچھا لگا. کیا کچھ کیا عید پہ؟ باغ جناح آئے ہو تو کتنا کچھ گھومے ہو، تھک تو نہیں گئے؟ نہیں. پاپا نے عیدی دی ہے یا بس ٹرکھایا ہی ہے؟ دی ہے. کتنی عیدی اکٹھی ہوئی ہے؟ 3000. 3000 عیدی اکٹھی ہوئی ہے. آپ بتاؤ آپ کی عید کیسی گزری ہے؟ آج کا دن بہت اچھا تھا تو بہت مزہ آیا. اس پارک میں تو زیادہ ہے. فیملیز جو ہیں وہ ادھر کھانے پینے پہ موجود ہیں، پکنک منا رہے ہیں کیونکہ عید کا دن جو ہے وہ مسرتوں کا دن ہوتا ہے. ان سے بات کرتے ہیں ان کی فیملی سے. اچھا یہ بتائیں کہ عید منا رہے ہیں آپ، بڑا کھانا پینا چل رہا ہے، کیسی گزر رہی ہے عید؟ بہت ہی پیاری ایسے گزری ہے جیسے ہم اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہیں. ہم بھاولپور کے ہیں، یہاں پہ عید منانے کے لیے آئے ہوئے ہیں لاہور میں اور پارک میں. شکر ہے اللہ کا، اللہ ہم اپنی فیملیز کے ساتھ آئے ہیں. فیملی کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں. جی آپ دیکھیں کھانے پینے کا سلسلہ جاری ہے. بچے جو ہیں وہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں کیونکہ آج عید کا دوسرا روز ہے اور عید اس لیے بھی بچوں کے لیے جو ہے وہ بڑے خوشی کا باعث ہوتی ہے کہ عیدی ملتی ہے انہیں. گھومنے پھرنے کا بڑا سلسلہ ہوتا ہے، والدین کے ساتھ جاتے ہیں، کوئی چڑیا گھر جاتا ہے، کوئی پارکوں کا رخ کرتا ہے. تو میٹھی عید جو ہے وہ اس کی جو خوشیاں ہیں وہ سمیٹنے کا سلسلہ جاری ہے. اور بچے ہوں، ان کے والدین ہوں، خواتین ہوں، تمام لوگ جو ہے وہ اس خوشی کے موقع پہ جو ہے وہ خوش نظر آ رہے ہیں. جی شکریہ آپ کا. عید کے دوسرے روز بھی ضلع انتظامیہ متحرک ہیں. ڈپٹی کمشنر لاہور عافیہ حیدر فیلڈ میں ورکرز کے ساتھ نظر آئیں. مختلف علاقوں میں صفائی اور سیوریج کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا تو وہیں ورکرز میں مٹھائی اور عیدی بھی تقسیم کی. رپورٹ کر رہے ہیں عمران اکبر. عید پر بھی ضلع انتظامیہ فیلڈ میں موجود. ڈپٹی کمشنر لاہور رافیہ حیدر کا شالیمار، چائنا اسکیم، گڑی شاہو اور ڈیرہ گجراں کے علاقوں کا دورہ، صفائی اور سیوریج کی صورتحال کا جائزہ لیا اور اطمینان کا اظہار کیا. دوسری جانب LWMC کا ڈے اینڈ نائٹ واشنگ اور صفائی آپریشن جاری. ڈپٹی CEO محمد اورنگزیب کا مختلف علاقوں کا دورہ، صفائی انتظامات کا جائزہ لیا. عید پر کام کرنے والے ورکرز میں مٹھائی بھی تقسیم کی. CEO LWMC بابر صاحب دین کا کہنا تھا کہ شہر بھر میں میکینیکل سویپنگ اور واشنگ ڈے شفٹ میں بھی جاری ہے. تفریحی مقامات کے گرد صفائی کے خصوصی انتظامات یقینی بنائے جا رہے ہیں. ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ لاہوریوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں.